Welcome to Cebu. Salamat. Happy birthday! Guys, sa tibag ko nga, Lechonero guys. Ngaon. Hi guys, We're back. Asa may paingon. Nagulat namin train kay Adoy Manchester. Alas 5 ka Ben. Anong train mo? Panagabre. Nagulat lang may. Ayun Manchester. Okay, gabihin mo na mong flight god. Mo flight. Amo ang kuhan. Amo ang biyahe. Kita na tayo ito. Bye. Yung bras madam mong dinner. Larga na, 6:03. On time kayo. 6:03, sibat. Nagadagan-dagan, gisratan. Bakit yung masakay? Manchester Victoria. Taro. Ano na nakabutang? Nasaan yung nakabutang niya? Manchester Victoria. Taro. Likod. Pinakalikod. Lahat may sa train pa airport. Kita na tayo sa hotel. Manchester. Kami sa Skylink. Baklay lang may kay mahal. Sa tawan ni. Layo ang kan. Magbaklay lang dito. Close. Ay, Diyos ko. Sige. Ginambog. Kata sa hotel. Kakapoy kayo. Bye. Ha? No? Para paspas na, no? Yan, bye na. Ano yung hotel? Oh, may sopa. Picture. May sopa, oh. Ayos kayo, na bed, may sopa. Sayang, isa na kagabi, Basta ibis, no? Basin. Nag-ibis man tayo katong sa London talag. Mo ba? Oo. Kanina ni. Storage room. Oh, grabe ka nice Kanina may the best nga. Hindi mo pa sila Johnny Boy, di ba? Diba? Lindiin mo pa sila? Wala man. Pero nice Nice kayo. Or basig nice ni kay obvious points atong gigamit lang. Oy. Pwede na para biyahe ugma. So namin sa Manchester karon. Namin sa Holiday Inn. Airport. Kay uli mi sa Pilipinas. Bakasyon pod kay kapoy be pod sige kuan limpyo og CR. No? Limpyo, bakasyon. Sorry pod. So nice kini guys, nice kini nga hotel A very nice hotel. Nya among gigamit ani obvious points. So unsa mo pagkuha sa mga obvious points? Click lang ang link. Sa gulay link. So, among gigamit ani nga points is sige tawag nga obvious points sa among credit card which is ang
Din siya sponsor ah. Char. Para magkaraghan kayo ka ng subscriber ba. Siya sponsor guys, pero naka-gain mig points. Tubok. American Express. Char. Thank you, American Pero nga Express. ang yapon tayo gi-add gamay. Ay, pagpalayo ko, hindi ka makita sa... Siya type mga Uy! No, green. Okay, so, yung green karon dili. Cute out ang bilbil, guys. So, yung green karon dili. Ang bot. So, excited na. Ugma mong flight. Ano sa may oras karon? Karon is 9:48 sa gabi eh. Sa UK, sa Manchester, England. Ito, England. Walay tubig. Oh, may tubig? Told ya. Naman si Juan. Ay mo lang ni karon wala tubig. So, nami critic. Actually, magod sila magod sa tap water. Magod sila mag-iinom good. Muna nga di sila provide siguro ng tubig. Naman sila mga vending machine sa obos. May vending machine sa obos. Isa pa. O mo to. Ugma. Nakita to ugma. Matamig. Na may free na may free breakfast sa obos. Ugma daw alas 5 sa buntag. Alas 10 pa mga flight sa mga plano. Breakfast alas 5, alas 6. Maglakaw na rin dito din mga 6:30 siguro or 7 pinakadaw guys. 7, 8, 9, 10. 3 hours. Okay na kaya no eh. 3 hours. Taas ka ng 3 hours. 10, unsa? 10:25. 10:25. Oh, 10:25. Ha? Siyog mo sa airport. Makaplastar Ay, may. may wifi ni Papin. Ha? Papin. Papin. No. Okay na. Bye. Bye. Breakfast. Out of the weather. Mahal to guys. Sausage. Saan mo kaya? Ano na naman? Ano ko man ni mushroom? Hindi ka mag-mushroom namin. Bukatin. Bukat kaya. Beans. Para beans. 5 kilo ang taklog lang. Ayun, huwag ka naigo. Naigoan. Kaya ang Ilang? plato ba? Mahal na. Breakfast. Coffee. Beer. Kaajat na. Ha? Let's go. Fully packed. Departure. Timbang. Magkuhan may mag-board sa among. So, self something. Ikaw na magkuhan sa mong ticket sa mong passport be. 15 minutes, nakasulod na may gikan na may sa security check. Na-hold sa marshmallow ang bag. Nami marshmallow sa akin ba? Ilang gihold, gabi lag. Dili. Sabi nila kuan, something. Kung bilapay na tuloy mo ang katong naabrihan nga. Like, ana siya nga, what's this? That's marshmallow. So nga, where are you going? Sa Philippines. You take that marshmallow to the Philippines. Security check. Ilang i-swab mo hambag. Pag malahi siya sa kuan counter, kaya na suspicious, ilang i-check. So marshmallow daw kuno mo yung nakapasangit. Ano nato nga story? Take your marshmallow to the Philippines. Ay. Survive. Ulat na lang may sa mong gate kay ingon kay 10:25 may nakatikman ba? Oh, relax pa na. Relax. Pong.
Okay, relax. Medyo busy ang Manchester Airport. Ito. Kita ko. Nakapalit ko tag shades, guys. Uy, mali tag na. Order. Thank you. 66 Bino. Hello. Just got more than. Tingkad na. Let me see. Busy pantanan. Sulod pa sila tanan. Same na yung seat ko ako sa Qatar Airways. So, okay man. Need mo standard ang nila. Standard seat. Sign. Busy pa tanan. Alright, see you later. Same, same. Check pork with rice. Yes, it's pork with rice. Tuya. Kay suga may nanay ko ang dayo backlight dayo. Tungayan ang nasuga. May na lang, 2 hours lang kapin. 3 hours. We're home. Be? See you soon. In a few. See you, utang. Kalapos kami sa security check. Wow, night chest, oh. Ang security check. Nice kayo dali, guys. Nailibre pa ba sa airplane? Grabe ka tipid mga bahay, guys. Nice kayo. Big chessboard. Human size. Ano ba nga plan? Really? China, Hong Kong. Yan eh. Say hi to the vlog. Hi, vlog. Hagardo Versosa. Hi, tulog. Dito tayo sa Lab sa kanila mo sa kanina ipalagandagan Lab. Para makasave daw kuan. Save tag panahon. Last na kanimi Hong Kong is 2019. 2018, 19 na. Nagkuan me, Katong Surbalo me. incentive. Nice kayo. Diyos, mga na yung mga shark ba? Nice, yan sila guys. Sugat ng panda guys. Welcome to Cebu. Salamat. Mag-celebrate. Ang Smiley. Ano si out aris kwarto? Film mo sa vlog? Oo. Film mo sa vlog? Flip phone. Oh my God, my picture. Film mo sa vlog? Kani wala na regalo? Ha? Lagi harvest ba? Kuha man. Very good. Kuha. Half of the word. Kuha man tanan. Is that a toy, Loy? Wow, yay! You love it? Oh,
Be, can I borrow? Can I borrow, Be? Can I borrow? Can I borrow, Be? Can I borrow? Can I borrow, Lord? Ano, squeaky to. Oh, show ito, Jalan. Gigi, ka. Bebe, show. Dali. Shh, dali. Wait, dali. Dali. Show. Pasikat. Pasikat ba? Pasikat. Naman siya, daghan dre. Kuha ko tutanan, be. No, opat, be. Pasikat. Baro. Loyo? Wala. Ang saan yan? Ipagpasiga, Be? Ayan ra. Nara. Tapo, yang kan ba pag mag-walking mo ba? Color. Suot niya ba? Isa, Be. Color. Oh. Iya, be. Iya. Ano lang ako, yun lang. Katong murag halas. Alas ba? Maningog mo na. Apil lang mo tayo mo no? Anong di USB na yun? Ayun, ay charger. USB. Charger. At least dili sa battery na. Sit down. Kana para pag gabi pag mag-walking makita. Si may pangwag, type C. Naman tayo nakita nagsuot og ginana dito be no? Oy, murag luag man. Kompleto na. Ay, talaga ang importante. Be, baro ka be. Ay, sao! Kani ba? Biyatan tandangan mi para maka-play na ka, be. gatekeeper ba? Ito ba? Sama niya. Upgrade naman niya ako kung try. Okay, ito nga upgrade. Be, baro be. Baro. Ah, dapat Oh. ito tanong sa Oh, sa daghan man kayo. Lagi no. Ma-adjust man siguro na. Sinandalonggan. Di na ma-adjust ba? Kami sinandalonggan mo. Oh, grabe. Grabe ka nice. Ha? Lo. Hala. Nakapag-king. Usap na yung nadulaan eh. Sa tawag ani. Uy, dakuan. Dakuan mo sa. Dala ba kasi Ate Joseph ay lagi na sa mga. Natin Joseph pala. Paracetamol na ba, Ji? Gusto ka paracetamol? Paracetamol na namin dala. Lain ako ginagawa. Sa akin isipon. Di, naman ay ko. Sigbasikat pa. Sigbasikat. Yung magpulutan. Di, baro. Ha? Ikaw pag-load yan. Ikaw pag-load. Imo magpapaload magaka. Kanang 3 days ra. Oh, di init pa lang. Ito, di patch. Kanang init. Ayaw. Yan, kasi sa nila ba? Parang mainit ba? Alay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Di ba mo birthday? Ina ta, blow na ta. Kaya nalinis na. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Di mo birthday. Ha? Lalo. Gilaway. Ha? Aman to later tayo. Lana naman eh. Happy birthday, Marley. Happy birthday, Marley. Sit down. Happy birthday, Happy birthday, Marley. Blow na. Blow.
Yeah! Sit down. Hasa na di balik. Sayang eh. Sayang. Acing-acingan ng cake. Luloy! Grabe. Guys, ito yung bago lechonero guys. Ito assistant ni Fatherhood guys nga lechonera. Charity work. Charity work. Ano nga nagluto? Smile sabi? Kailan ka oras mo po? Ano ba? 16 hours. 16 hours siguro na eh. Dua? Enjoy sir, siguro tapan lang sa no? Eh para gawas ng init oh. Nag-lesson mi kanina nag-swimming. Ay, nag-moist pa din ako ang kamera sa tabangan. I've been loving you too long. Rentahan sa sa Cebu, sa Katmon. It's middle of Cebu and Arima Cafe. Music. Kuya, future seaman. Pero di ka belum mulangoy. Belum utong. Rapod siya ganang siya nag-roll sukad ganina. Karon pa na siya ni Hawi Dana. Kaya kanang hapit na mamaluto ba? para expert pa. Mo ni among traditional nga kuan roast pig pero belly lang, roast pig belly. Kay sa una whole roast pig. Pero karon pwede na siya belly. Ano siya ulo? Indice belly. Indice belly for sale. Sige. Karina Cafe. Ulan-ulan man, oy. Sige daw, be. Ang tubig, tugnog yapon. Bugnaw ang tubig. Pa dito na sa imo. Ay, swimming instructor, guys. Roy. Si Michael Phelps. Swimming. Si Tom. Agbodots. Sa ilalim sa dagat. Tubig. Sa dagat. Uy. Grabe good. Di kaya. Tubig nagluto sa ulo. Ina nga, ay tapiso. Ay tapiso. Sa barko ba? Ay tapiso. Ay tapiso. Ano ba? Ay tapiso. Paano? Kuha on this. Last. Ano pa? More coins. 1, 2, 3. Ayaw. May nakuha. May nakuha. Isang isa. Apat to. Try again.
Marlin. And when I'm back in Chicago, I feel that another version of me I was in. Ulit na may San Francisco, di ka na may Cebu. Tapos ng bakasyon, 3 nights, 4 days. Lagom, no? Ngaon, paborito ni Inday. Ngaon. Ice cream with Cindy. Ube. Ube, ito na ba, be? Ube and cheese. Ube and cheese. Uy. May kainit, guys. 33 degrees. Parting inita. Awa mo ko ano? Sabi kainit. Maglaba ko. Laba. Mura guys. Okay guys. Hey burger. Ito burger. Quick. Sisig. Dynamite. Ruben. Sabi ka busy, sabi ka crowded kayo. Kaya crowded rin. Iwas na dami. Iwas na dami. Gawat na kayo. Dito. Tapos kamay lang mas be. Ay. Pagka sa sayaw. Kaya crowded eh. Sabi ka bibo. Ayaw. Puro ito mga food stall sa San Franz. Abi ka daghan. Naghapon siguro na ilang i-close ang dalan. Nandito may palengke mga okay may. May ano itong okay. Philippine style thrift shop. Philippine style thrift shop. Ha? Bags of the lost armies. Handa sa klase. Kami nakita nga, naka-big sale, oh. Big sale, Forte. Fifth stop. Third stop. 150, 35. Ano ni? Mga RTWs. Barbecue. Babe, ano man dito? Ano na, babe? Market, wet market. Fruits. Mango, yellow mango. Botan. Rambugraham. The shouting of the people and the others. Papaya, watermelon, fruit salad. Oh, the vehicular. Purchase our favorite banana Q. With the smoking flavor of the motorcycle. Ilad mi guys among napalit nga banana Q. Dili day saging pilit.
From this. Missing Duncan. Missing Duncan. Hello. Mas madam mo. Icy Choco. Sukli. Chocolate. Icy Choco and Munchkins. Dalawan lang ka-flavor. Dalawan lang ka-flavor na bilhin. Ha? Ano mga palitan sa una? Ano may Dunkin, Icy Choco, Guan. Ano mo uli, may parang San Franz, balikan. Balikan kita eskwela ba? College. Still the same. Yan. Alat. Yeah. Scripted kayo. Balik ko sa una. Wala kang Mr. Donut. Mr. Donut. Pero feeling ako itong isa. Bago niyo, bago ni Be. Itong isa, feeling ako itong isa. Ay, itong kaning. Ano ba kaning? Glaze ba? Glaze ba original? Glaze ba? Ano ba? Glaze. Yung original lang ganyan. For sure. Ayan, texture ba? Mananang ganang di ka namot na pag-roll. Ano siya? Ano yung munchkins good? Lawin na niya. Imo niyang original sigbin. Good morning. Jollibee. Drive-thru. Sa'yo mo alab. Kapera mo na ako alab. Hot chocolate. Kape na lang. Foggy morning. 1 degree at the moment. We're heading towards Flamborough. Manchester. Road to Manchester. Uy! National speed limit oh. Okay. And the joggers. We have the Olympians on the side of the road doing their Exercise, daily routine. coaching, Golden Gate of Caraga. Silver Gate Bridge. Okay. Golden Gate of Caraga. Wow. Look at the river. River. Uy! Wow, yun eh. Kung ano? Foreigner to? Murag. Australian to. Agusan Marsh. That's the biggest river in Mindanao, I guess. I guess. Chat GPT it. There's a plateau over there. With the platito. And the sex bomb song. It's currently 6:30 in the morning. We're on our way to The port. Nasipit Port. Port Authority. We're going to pick up our dear sister-in-law and niece. So I'll update you. See ya. Where's Jollibee? Where's Jollibee? Lang. Where's Jollibee? Where's Jollibee? Sa Philippines. Where's Jollibee sa Philippines? Wala man talaga Jollibee pagkabot na ito, good. Kape. Nangako na lang sa iba. Oh, namin diri sa may kaning bundok nga kuan Jollibee. Kayo pwede, lamig kayo. Normal nga adlaw sa Pilipinas. Kung sa oras? 8:45.
Philippine restaurant. A Philippine restaurant with foods, fish soup, noodles, vegetable steer, another vegetable, string beans, and another vegetables. Look at the sun. And the dogs are running around. Hello, doggy. And the business as usual. Rabe. For business as usual. Be, imong balikan ang ilahan. Ah, Dal-araw wala akong laptop po. Thank for you. business consultation. Ano ang daily routine sa AJ. AJ boy still trading. Tay, event diri sa Quezano San Franz. Sir, say pangalan na ni Sir kanang nasto nga sir? Ha? Eric Tayag. Eric Tayag day. Dr. Eric Tayag sa DOH. Pas dong isa guys kaya parang wala nakabalik oh. Ano oras? Minar to naglakaw. Kuan mo. Pero nara mo guys. Be. Bigin na ako ko ang dili. Ano ba? Sisig by MM. Ay, ito na tayo basta akong ngipon. Ay, ito nun lang. Yan, sakit ba? Naulit pa kayo. Bigin na ako. So, murag natandog siguro ang nerve. So, mo tayo Bisita ta sa ang ganakusgang amigo. Kusgang amigo sa kusgang amigo sa kuan ba? Sa contact. Sa yate. Gusto oy. Papel, Hyundai. Hyundai nga papel. Ta. Kita mo nag-release sa Budidig Sangan? Napon mo Sangan? Habi. Yapit. Contact Dudes Dalubatan for inquiries. Uy! Ganda kayo kuhaan sa ano? Establishment sa Taingon sa Davao. Mga bibingkahan. Sel niya tapos mga unahan no. Puro bibingka. Ano yun siya? Bibingka na. Hinahin na ito, balas na magpakusog sila para makuha na itong ambience ba. Kaya pagbalik, pasigan naman eh. Kaya patuloy na mga alas hinahin na kita. O, makita ninyo. Talikod Island yan. Nanala diyan. No? So, kusaman. Diyan, wala, patungo na. Parang may pagkilang na kuhan mo yun, naka-price na Oo. Diretso. For
ron, labay ang mga F4. Ihunungan ko sa kwan yun. Ilabay ang F4. Oo, F4 ba? Uban driver po din, dapat disiplinado po. Oo. Na naipirihan. Sambayan, no? Naiperihan. Nice, no? Simbahan, taga Domingo ka ng coins ba? Ka ng, abo ka ng sibot. Sibot. Oo, sibot. Makaingon ka ba nga sa iyang pagka-smooth sa iyang simento? Murag ka nang, murag nasa abroad ba? May buwak ba? Murag nasa abroad ba nga nang kuhan ba? Wala nana. Oo, good. Kuhan yung kayo, smooth yung kayo. Lain man nagtrabaho lagi. Oo. Pulido man. Eh, hindi sana pwede dire na yung magbalik yan. Ito dinini ito, barbecue mo. Mura lagi dili na. Barbecue area na. Oo. Ano tag asa tamato sa barbecuehan. Asim gusto ito sa Ateneo, sa Costa. Coastal. Nice kayo accomplishment sa ako ano, sa Davao. Taas kaya Coastal Road. Tanan, ga-jogging, ga-exercise. Tayo. Karon na po na oy, di pang tanggal naman din eh. Manila Yan, tama na siguro sila karon na. Axel de Bibingka, Mawab, Davao. Bibingka, Axel Bibingka. Grocery, toilet. Toilets, parking space. Saka. Coffee shop. Traveling to CDO. Hello, our acidic driver. With me. Simply Flux driver. No, elabo. UK feels. Swimming. Malimot ka? Para yung sa stiti ko. Sir Sarjo. Swimming, guys. Paon na ko abe? Paon ako shower ba? Paon ako shower ba? Hindi, ako nang awiran. Ako nang awiran. Suot mo yung glass ka. Suot lang. Ultra winds. Comes ultra winds. Hi vlog, welcome to my guys. With Inday.
Madam. Afternoon. Come on. Uy. The long lost white peacock. Albino. The long lost white peacock is here. Oh, what's that? The gray peacock and the bluish, the blue tail, also known as the blue tail. The blue tail. Look at this. Blue tail. Hello. Welcome to the farm of Auntie Medina. Welcome to Lorena's 2-hectare farm. The owner of the farm lot, Medina Lorena. Kuan mi nang ngita mig lubi. Saging, nagpakuha mig saging. Kaya mandalon tsunami sa asam ni pa sulod Tabagabaka man ni pasulod mi sa Tabagabaka. Konsolasyon ate pangalan ani. Soroy. Sa simento nito sa unahan. Ha? Si pangalan ani nga lugar galit eh? Salvacion. Mao na to ang kuan farmer owner. Salvacion day, Salvacion. Natay niabot nga moving market, moving fish vendor. Moving fish vendor. Napalab yan ang moving fish vendor. Moving fish vendor. Manong Dulpos on the hunt for banana. Oh, careful, Manong Dulpo. The owner is giving instruction. Have a motorcycle, non-licensed motorcycle. Non-licensed motorcycle. Illegal. Are giving instruction again. Up the moving market, fish market again is coming back. Fishmonger. Pawayan. Ayos na wala tulapay, bangus, tapos tayo, budloy, o tilapia. Nag-live po siya? Tapos siya yung camera po? The fishmonger guy is also a vlogger. Ako ya. Siya video pag katubang siya. Ay na lang. O, di na lang eh. Kailanganin, di ko masugot ang galanganin. So we change our mind. We change our mind. Samurai sword for up. Careful. Up. Don't point to the. This lot farm is very wide and successful. You had a road right of way and a river, but with no water. And so we found a banana. Oh, starting to kill the banana. So we're gonna knock down the banana tree. That's how you get the banana. Pero mutubo naman siya, be. It will regrow again. So my wife is worried because
She said that she's worried if it will not grow again. But it will grow again, don't worry. Bananas are flexible. Watch out, watch out. So the banana is bugtok. Ah, grabe. Dili. No good. As per the expert, it's bugtok. Nothing to eat. In English, there's nothing to eat. Lahat po na siya nga variety nga saging dahi. Lakatan po din eh. Oh, nakatan ni po. Odo. Hey! Tundan? Ilan siya kayo? Oo, sige lang. Kaso daw. Tundan di ay ni. Di day nila katan. Oo, wala lakatan diri po. Wala. Tundan di tanan. Itong umaham bro. Oh. Kanin, tagas-tagas naman lang yan eh. Dabong pa. Anong tagas na? Primero manggod nga mga bunga pong no? Primerong bunga. Oo. So, primerong bunga din eh. Tagas. Birthday ni Cindy. Birthday ni Cindy the Great. You know? Prepare for so for it to prepare. Now, Cindy. Cindy's birthday. 31st birthday. Salamat po. Ano ba yung ganun? Video tag before and after sa lechon. Wala taon siya resulta sa lechon na pagman. Wala atang lechon eh. Wala atang nag-ayong lechon. Awa, ginaundang lang yun. Tama siya mahurot ng lechon. Awa itong isa o tsaka daghan. Oh. Ang awa siya bilhin. Urot eh. Oh. Nga na. Bodyless, only head. I hope and I pray you'll be with me someday. Mag-open taog kuan, open tag durian. So na nagtudlo sa ako ba nga mag-open ako ng durian ako nang ng subayon tanan ang subayon lang nimo ning mga lines taka ni. Line, 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 line. Pila ka bok? 1, 2, 3, 4, 4. Umura na tanan yang layer, 4 rabok yung butangan na kanang yang seed, no? Na tabi ato open na. If the gloves ba? Ay, gloves ba? Aw, Scott. Kita, uy. Kulera. Pati ini deh, kahit pa ni. Mura nilang gilugit ako. Nakita dito sa katong tigkuan ba? Tig-abri ba? Mura nilang gilugit na. Wow. Taka. Ano subayon? Oh, see? Lubong diretso. Oop. English. Oh, sorry.
English, yeah. Let's be careful because it's very sharp. Okay. Kuha mo din mo account di ay. UK mo din mo account. So, I'm so sorry guys. I forgot to speak English. Forgot that my account is from the UK. So, yung account sa wala nga, tingnan lang yung Oh. isaya na. Ano dahil na? So, what's wrong with this guy? Ang bayad ay kay kumawas ka. Ay, ang bayad sa Pilipinas. Sa, oh, muna ni siya. Okay, Scott. Oh gosh. We got our weapon for today. It's improvised knife. This was broken, but this was extended by very piece of round metal thingy. That's what the British people say, thingy. Wow. I'll show you how it looks like. Yan yung tsura. Good. See? It's very creamy. Creamy, oh? We call this the sleepless variant kind of fruit. Filipino, it's puyat. This is the finished product. The seeds. Don't eat too much durian because it rises your blood pressure. Eat responsibly. Going home. Ano namin sa airport sa Butuan. Airport sa Butuan namin sa coffee shop. Last 12 pa ang mga flight. 10:41 pa. Wala talamin kamay. Bagyo pero di naman kayo siya kuhan. Na naman siya init. Hello, Butuan Airport. Going home. Basta apa na iris na siguro. Because it's hot, we're using umbrella. English. As for sun, it's not for sa parasa yan, ibe. Sa gawas ba? It's not for rain, it's for the sun. For the sun and then. Sure. Eating. Bikini. Adjust mo siguro nila. Kami mag-susunod. No? GG's wheel na. Zero visibility guys. Visibility. Bye-bye, Shang. Bye-bye, Shang. Thank you for keeping us safe. Shang. Hello. Hello. Check in na. Bayfront Hotel sa Cebu. Sa front ko siya. Bayfront yan eh. Bay. Sa front sa. Here is the port. Update sa Bagyong Basyang. Napa sa Cebu. Ngit-ngit pa kayo. Ngit pa kayo mga kadagatan. Water. Nagyatagan may sa Bayfront o split type nga. Split type nga. Ha? Oh, double. Double man siya? Double bed man eh. Double bed. Ugma pa mong flight. Haway sa amin. Kay para baskog ba? Paulit. Thank you Lord. Safe trip. Yes, thank you. Cheers.
Ako mo na-gain nga, timbang since naman may nagbakasyon. Since itong 15 sa January, atod karon. Nakatapag ulis balay atong itimbang. Hey! Bye! Mas bibiyag ka ng Pemileske. Ara mong hotel, Bayfront Hotel. North Reclamation, Cebu. Yan, terminal karon, SM Cebu City. Ato kag Bugo. Para po ang terminal sa Bugo dito. Doon naman ay kayo dahi. O doon ay kayo ba? Alit nagtambal. Mato lang tag SM. Yang SM doon lang. Yung SM doon ba? Nakaradisyon na ka, no? Yan, Radisson Blue. Radisson Blue. Radisson Blue. Tickets para sa bus. Diba? Ang SM, oh. SM. Shortcut ba? Ay, doon na kayo eh. Kung ano mag-Cebu, check-in mo. Gusto mag-dool na sa mall. Ato, Bayfront, dool, Radisson. Kung daghan mo extra nga budget. Sir, banda ang pharmacy, sir. Nasa ubos. Salamat. Ato sa ubos. Pharmacy. Big shop there is Cebu, SM Cebu. Big shops ba? See. Lagi sa hotel. Ano siya doon? May bus. May bus. Schedule sa may bus. Ay, bus. Balik na sa hotel. Hindi siya mo wala card. Back! Ayo, balik sa. Criminals! Kaya na lang pag matuto sa mall. Kay Pumunta sa mall. 30 minutes before meeting. 30 minutes before meal. 30 minutes. Artista. Criminals. Kung na para mo wala mong 1 hapdos. 30 minutes before meeting. Sabi siya. Oh, labas naman. The view. Lang before magkaon. Basyang is already gone. Yes. SM. Something wrong. Sa Nautdan daw sa what? 7-Eleven. 7-Eleven. Ligo na kami. Sino? Coffee. Si Kwate. Kaya nasa Cebu. Ako pa yun. Breakfast. Sabi ka, full pack kaya nga ako restaurant eh. Oh. Di pa daw ako nakasunod yung walay number. Ano ko? Numbers here. Yo, the Puerto. Yeah. Yes. Yes. Wala to lang sa basa. Nanay yung paranan. Dua wala pa. Silang kabuo. Dua. Duha, honey. Check to kayo. Check to kayo, sir. Ay. Sunod namin ni Mama Ani, ha. Mama Ani. Op. Wala yung napilian ni Mama Ani. Ito na, ma'am. Dito may. Ito si Mama Ani. Hari ka lang ako. Mingaw.
Sa gabal. Hop. Nakahulog. Nakasala. Sorry. Sala pendang. Okay. 13. Wala tagamay sa order, no? Ini kanang anting-anting sa Manginasal, no? Chicken oil. Asa ka matan na, hurot-hurot. Oh, kawa. Ito. Kawa ang kulit to. Ako, ang siguro. Oil. Experience mo yan sa? Yan yung lamesa. Experience mo yung lamesa. Ano yun? Resibo ninyo. Pilo-piloon ra ninyo. Pilo-piloon. No? Ano mo sa ubos? Ano? Stable. Time check 1:41. Nag-order mi atong 1:15. Pagyapon, iisip yapon kayo sila dito. May nagtao. May na. Gutom na ang kauban. Gamay na lang. Nanay Jabba rice, guys. Nanay halo-halo. Nanay isa ka paa. Gamay na lang yan. Musiga na eh. New Year na happy. Oh, isa pambling ko. Musiga na yun niya. Daghan. Pag-ilap, magkitanaw-tanaw siguro. Oh, nana, kaday ka pa, anak. Oh, tingnan pa yun. Wala giswit na. Ano din? Suka? Ayan yung sa tawag yan. Wala giswit ka eh. Ay, kalamansi. Wala ka na yung kalamansi. Muna anting-anting sa ano? Pagkaon. Sir! Sige niyo ulam dyan sa kuwan, sir? Pinawin? Salamat! Chili oil, the best. Oop! Chili oil. Smile as madam. Nag-smile na sa kanina kay niabot na ang kuwan. Kaon na, mga on. Hello. Tissue. Chili oil. Whoop. Be. May. Chili oil. Ay, mga na. Before and after. May smile, no? Mugot ka lang kanina. Hello. The hidden gems of halo-halo. Ano na po? Napod mo yung dere. Sad kasi guys. Sad kasi guys. Ito naman balik na po me. Balik. Give some inspirational. My beloved countrymen.
Filipinos all over the world. Let us unite together. So that all the OFWs will be inspired to work hard. O, igin na madunggan sa mga ibang story. I will know. Kira? Bad in it. Okay, kita data. Back here again. Cebu. Waiting. Check. Bag drop. Waiting. Just past the immigration system of the Philippine Island. Tawara ang husband and Tawarang dependent, guys. 22A. Katawarang tig massage, guys. Cook masayista o gaban pa. May galisod itong lupan nga copter, oh. Problema na niya. Gusmo gaya ka. Kaya, hulang na. Basta nagulat na lang mi guys. Among hulat na lang mi sa among flight. Alas 7, pero ang oras 4:54. Alam sa may kuan mainom. Coffee bean frap. Lupad na. Pwede na kasi hindi pag balik siyang pwede na siyang balik siyang Good na may Bakit ito yung entrance yun? Guys, first time na ako na window seat ba? Ang salarin, no? Salarin. Time na ako na window seat. Finally, window seat. Uy, sorry, moist. Moist. Million years later. I'm UK, Manchester Airport. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the safe trip. Exit 3. Emirates. Back to work. Oh, empty. Oh, more bank. Oh, it's a mess. Nice to be back. Ayun na po.